जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जी जिंदाबाद। भारत माता की। आज के आमादेर कांथी लोकसभार जे जनसम्पर्क सभा सेई सभाते भारतबर्षेर नेই शुधु বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক দলের সভাপতি সম্মানীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি উপস্থিত হয়েছেন। তাকে আমরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো। আমি প্রথমেই মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে, মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে মাননীয় জেলা সভাপতি সুদাম পণ্ডিত মহাশয়কে মায়ের মূর্তি দিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতিকে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, स्मृति दी जिंदाबाद, स्मृति दी जिंदाबाद, सुकांत दास जिंदाबाद, सुकांत दास जिंदाबाद, शुभेंदु दास जिंदाबाद, शुभेंदु दास जिंदाबाद। এরপরে স্মৃতিদিকেও মায়ের মূর্তি দিয়ে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় জেলা সভাপতিকে। মাননীয় জেলা সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করছি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত করার জন্য। भारत माता के, भारत माता के। রামনগরের এই পুণ্যভূমিতে মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি উপস্থিত হয়েছেন। আমি জেলা নেতৃত্বকে অনুরোধ করব ফুলের মালা দিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্বকে বরণ করার জন্য। আপনারা বাইরে চলে আসুন, আপনি দিদি বাইরে চলে আসুন, বাইরে চলে আসুন, আপনি বাইরে। जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय मां काली। এরপরে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের সকলের প্রিয় রাজ্য সভাপতি, বালুরঘাট লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। ভারত মাতা কি। কি ব্যাপার, রামনগরের লোকেদের কি জোশ কমে গেল নাকি? হ্যাঁ, দু হাত তুলে বলুন আমার সাথে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি नड्डा, জেপি नड्डा, জেপি नड्डा। भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আর দিদিমণি বলেছিল
ভেবেছিল ক্ষমতায় আসলে আমাদের মুখ থেকে রাম নাম নিয়ে নেবে, সেটা জোরে একবার মমতা দিদিকে জানান, দিদি জয় শ্রীরাম, দিদি জয় শ্রীরাম। আজকে আমাদের চরম সৌভাগ্য যে কাথি সাংগঠনিক জেলা, সেই জেলার রামনগরের আরএসএ ময়দানে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। বন্ধুগণ, শুধু উপস্থিত আছে তা নয়, তিনি এই মুহূর্তে মঞ্চে আপনাদের সামনে বসে আছেন। গাড়ি থেকে নামার আগে থার্মোমিটারে তার জ্বরটা মেপে নামলেন। 103 জ্বর নিয়ে আপনাদের সাথে উনি দেখা করতে এসেছেন। জোরে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। এটা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হলে, এটা যদি দিদি হতো পালিয়ে চলে যেত, বলতো আমার শরীর খারাপ। আর দিদির ভাইপো হলে হাঁচি পড়লেই পালিয়ে যেত, এত দূর আসতো না। এটা ভারতীয় জনতা পার্টি বলে তার সর্বভারতীয় সভাপতি এরকম জ্বর নিয়েও কর্মীদের সাথে জনসম্পর্ক কথা বলতে এসছেন, জনসম্পর্ক যাত্রা করতে এসছেন, জনসম্পর্ক সভা করতে এসছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। একদিকে যেমন নারী শিশু, অন্যদিকে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। আমাদের ঘরের দিদি, ঘরের মেয়ে, বাংলা মায়েরই মেয়ে, কারণ ওনার মা বাঙালি, আমাদের স্মৃতিদি। জোরে হাততালি দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানিকে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন এই জেলার সভাপতি, জেলা সভাপতি সহ তার সমস্ত টিমকে জোরে হাততালি দিয়ে সকলে মিলে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের ইনচার্জ, তার নিজের আত্মীয় মারা গেছে, সেজন্য দাড়ি কাটতে পারছেন না, তার মধ্যেও তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। বিহারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মঙ্গল পাণ্ডে মহাশয়ের জন্য জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন, যিনি পিছনে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করে যান, মাননীয় অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়, তাকেও জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক তথা পুরুলিয়ার লড়াকু সাংসদ, যারা প্রথমে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে লাঠি দিয়ে খেলা হবে দেখিয়েছিল 18 পঞ্চায়েত নির্বাচনে, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, তাকেও স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, মাননীয় শ্রী মনোজ পাণ্ডে এই জোনের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, অকণ্ঠ পরিশ্রম করছেন। উপস্থিত আছে রাজ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওই মেদিনীপুরের বাসিন্দা মাননীয় সমিত দাস, যাকে আমরা টুটুল দা হিসেবে চিনি, সমিত দাকেও জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আমাদের বিধায়ক বিধায়িকারা সকলে উপস্থিত আছে, সকলে একবার দাঁড়িয়ে যাবেন। সময়ের অভাবে আমাদের হলদিয়া থেকে শুরু করে খেজুরি বিধায়ক এসছে, আসেনি, খেজুরের বিধায়ক আসেনি, সবার জন্য জোরে হাততালি একবার সমস্ত বিধায়কদের জন্য। খেজুরির বিধায়ক ত্রিপুরাতে থাকার জন্য তিনি আমাদের মাঝে আসতে পারেননি। এছাড়া জেলা ইনচার্জ সহ আরো অন্যান্যরা সবাই উপস্থিত আছেন। আমার পরে স্মৃতিদি বলবেন এবং তারপরে সর্বভারতীয় সভাপতি বলবেন। অতএব আমার খুব বেশি কিছু বলা সাজে না। তার মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন গত কয়েকদিন ধরে আমার গলার খুব সমস্যা চলছে, সেই জন্য প্রথমেই আপনাদের কাছ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বন্ধুগণ, দু একটা কথা না বললে নয়। কিছুদিন আগে আমাদের লোকসভা এবং রাজ্যসভার যে যৌথ অধিবেশন হলো, সেই যৌথ অধিবেশনে আমি বসেছিলাম এবং ভাষণ শুনছিলাম আমাদের মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর, একজন আদিবাসী মহিলা, যিনি ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছেন। আর তার ভাষণ যখন শুনছিলাম তখন আপনাদের জেলার কথা মনে পড়ে গেছিল। জানেন কেন? এই জেলাতে একজন মন্ত্রী আছে, তার নাম হচ্ছে অখিল। অখিল কি বিরি না গিরি? অখিল গিরি, তার কথাবার্তার কি ছিরি। আমাদের মহামহিম রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার 75 বছর পর যে সমাজ থেকে কেউ প্রতিনিধিত্ব পায়নি রাষ্ট্রপতির পদে, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, আমাদের জেপি নাড্ডা সাহেব পার্টির তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে একজন আদিবাসী ঘরের মহিলাকে সর্বোচ্চ স্থানে দেবেন, আর সেই জায়গায় তিনি পৌঁছেছেন নিজের যোগ্যতায়। আর তাকে তিনি অপমান করছেন। কাকে অপমান করছেন অখিলগিরি সাহেব জানেন?
আপনি তো মেদিনীপুরের পবিত্র ভূমির লোক, যে ভূমিতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল থেকে শুরু করে মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে শুরু করে একের পর এক বিপ্লবী তারা জন্মেছেন, দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আর আপনাদের জেনারেল নলেজ খুব খারাপ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের, কারণ পড়াশুনো করেন না। পড়াশুনো করেন না সেদিন বুঝতে পারলাম। ভাইপোকে ভাবতাম 12 পাস, এখন দেখছি 8ও পাস করেছে কিনা সন্দেহ, যে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে না। কি আমাদের এখানে 5-এর বাচ্চারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে? তো পারে। 12 পাস জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারছে না। নন্টে শোনা, আগে ভালো করে বাড়িতে গিয়ে পিসির কাছ থেকে জাতীয় সঙ্গীতটা শিখে এসো, তারপরে বড় বড় ডায়লগ মারবে। এরা আদরে মানুষ, সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে। বাবার নামটা দাদা জিজ্ঞেস করবেন না, এগুলো বলতে পারবো না। এগুলো আমাদের রুচিতে বাধে, এগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই বলে দেবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন না, আইএসএফ এর বিধায়ককে অ্যারেস্ট করেছে, ফুরপুরা শরীফের হাকিম সাহেবরা তারা বলে দিচ্ছে কার কি বাবার নাম। এক সময় বলতো কাগজ দেখাবো না, এখন ডিএনএ দেখাতে হবে মনে হচ্ছে। কাগজ তো দূর চাই। এই নেতারা যারা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারে না, তারা বড় বড় কথা বলছে। আর অখিল গিরি, তার তো আবার কি বললাম কি ছিরি। তা দাদা অখিল গিরি কেমন আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আপনার কথা? ছেলে নাকি ভালোই মাল কামাচ্ছে, কলেজে ভর্তি করে। কি কামাচ্ছে? তো চিরকুটে লেখে নাম পাঠিয়ে দিচ্ছে নাকি? আরে দাদা, অত লুকোচুরির কি দরকার? বাড়ির সামনে বড় করে পোস্টার টাঙান, ম্যাথ অনার্স 30,000, জিওগ্রাফি অনার্স 50,000, কেমিস্ট্রি অনার্স 30,000, আর্টস পাস 20,000, সায়েন্স পাস 25,000। কার্ড বিলি করুন। ভাবা যায় এমন কোন জিনিস নয় যে এরা বিক্রি করছে না। আজকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমি, সেইখানে বিধায়ক, আমাদের পটাশপুরের বিখ্যাত বিধায়ক উত্তম বারিক, নতুন নাকি একটা সিন্ডিকেট চালাচ্ছে। কিসের সিন্ডিকেট জানেন? উত্তম বারিক দাদা সিন্ডিকেটটা সাবধানে চালান। দুয়ারে সরকারের মতো কোন সময় দুয়ারে সিবিআই, দুয়ারে ইডি চলে আসবে বুঝতে পারবেন না। তখন কেষ্টদার মতো বেলুন ফেটে যাবে, বেলুন চুপসে যাবে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী সাগরেদদের অবস্থা দেখুন। আমাদের মদন দা চেনেন তো? হ্যাঁ, দিদিমণির খুব কাছের লোক। মদ অন দা, 7টা বাজলেই অন হয়ে যায় মদন দা। সেই মদন দা এবং তৃণমূলের আদর্শ ব্যক্তি। কারণ কি, যখন পেট্রোলের দাম গোটা দেশে কমলো, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম, মাননীয় দিদি পেট্রোলের দাম কমান। মোদিজি 10 টাকা 12 টাকা করে কমালেন, বিভিন্ন রাজ্যে আরো 10 টাকা কমে গেল, কোথাও 5 টাকা কমে গেল। দিদি পেট্রোল ডিজেলের দামের উপর থেকে শেষ কমালেন না, কমালেন কোথায়? বাংলা মদের উপর থেকে। কেন? কারণ বাংলার এখন ট্যাগ লাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন বাংলার আদর্শ হচ্ছে ঢুক ঢুক পিও, যুগ যুগ জিও। মদ খাও, ডিয়ার লটারি কাটো, ভাইপোর কাছে পয়সা দাও। ভাইপো উত্তরবঙ্গে গেছে, উত্তরবঙ্গে গিয়ে বিএসএফ এর গুলিতে এক চোরাচালানকারী মারা গেছে, তার পরিবারের সাথে দেখা করেছে। দেখা করে সেখানকার স্থানীয় মানুষকে উস্কাচ্ছে। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ওই ছেলেটার সাথে সমবেদনা জানানো নয়। উদ্দেশ্য এটা যে আমাদের মোদী সরকারের কড়াকড়িতে বর্ডারে গরু পাচার বন্ধ হয়ে গেছে, গরুর টাকাটা অ্যাকাউন্টে পৌঁছচ্ছে না, লাভটা বাড়িতে পৌঁছচ্ছে না, কয়লার টাকাও পৌঁছবে না, পাথরের টাকা আবার শুরু হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি বীরভূমে, বীরভূমে টুলু মণ্ডল পাথর পাচার করছে আর ভাইপোকে টাকা পাঠাচ্ছে। সব টাকা আমরা বন্ধ করব, সিবিআই আসবে, ইডি আসবে, যত বড় হও দিদির ভাই, চুরি করলে ধরবে তোমায় সিবিআই, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। আর দিদির মদনদার কথা বলছিলাম, মদনদা কি বলছেন? পঞ্চায়েত ভোটে উনি নাকি শিক কাবাব বানাবেন বিরোধীদেরকে, আমাদেরকে শিক কাবাব বানাবেন। দাদা
সুইমিং পুলে নিজের প্যান্টটা সামলাতে পারছেন না, নাটি টেনে খুলে দিচ্ছে, তিনি বিজেপিকে শিক কাবাব বানাবেন। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাই মারামারির কথা বলি না। তাই মানে এই মনে করে রাখবেন না যে বিজেপি হাতে চুরি পড়ে আছে, প্রয়োজন পড়লে বিজেপিও সেই পথ নিতে পারে, কিন্তু আমরা নিই না। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনাদেরকে উৎখাত করব। তাই এই চোরেদেরকে আগামী দিনে এখান থেকে সরাতে হবে, এখান থেকে উৎখাত করতে হবে। সেজন্য সকলে মিলে আসুন, আজকে জেপি নাড্ডাজির সামনে আমরা, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতির সামনে, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সামনে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এই লোকসভা আমরা ওনাদের হাতে তুলে দেব, নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে নেব। দু হাত মুঠ করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি লোকসভাতে যাকে আমরা বাঘিনীর মতো গর্জন করতে শুনেছি, লোকসভাতে আমরা যাকে সব সময় দেখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, বাংলাতে খুব সুন্দরভাবে তিনি বক্তব্য রাখেন, ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী, আমাদের সকলের শ্রদ্ধা দিদি সম্মানিয়া স্মৃতি ইরানি দিদিকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। बोलो भारत माता की, भारत माता की। আজকে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি এসেছেন, তাই আমি জ্যোতির্ময় দাদাকে বললাম আজকে গর্জিত হব না, গর্বিত হব। এই জনসম্পর্কে জনসংকল্প নেওয়ার জন্যে আমাদের অখিল ভারতীয় সভাপতিজি এসেছেন। আজ জেপি নাড্ডাজিকে এই রামনগরের পুণ্যভূমিতে স্বাগত জানাই। আর রাম রাজ্যের সংকল্প, স্বপ্নটা কি, ওই স্বপ্নটা, ওই সংকল্পটা জানানোর জন্য জেপি নাড্ডাজি এসেছেন। নাড্ডাজি বাংলার এক এক কর্মীর অবধিকে আপনাদেরকে জানাতে চাই কি বাংলায় আজকে আমাদের সভাপতি সুকান্ত দা বলেছে কি, মমতা দি বলেছিলেন কি আবার সরকার বানানোর পরে বিজেপির কর্মী রাম নামটা বলতে পারবে না, ক্ষমতা থাকবে না। আমি সুকান্ত দা বলতে চাই যার নিজেই নেই ক্ষমতা, ওর নাম মমতা। এক্ষুনি সুকান্ত দা বলছিলেন কি ভাইপোর বাড়িতে এমনি এমনি লোক যে আমাদের অ্যানথেমটাও গান গেতে পারে না, আর কত পড়াশোনা হয়েছে ওটা আপনি আজকে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মায়ের স্তুতি করার জন্যে পড়াশোনা চাই না, মায়ের স্তুতি করার জন্যে মনে ভাবনা হওয়া উচিত। আর ওই মনে ভাবনা নেই, ভাইপোর নেই, দিদির নেই, এটা বাংলার এক একটি মানুষ জানে। যদি ভাবনা মনে থাকতো তাহলে বাংলার মহিলাটা ধর্ষিত হতো না। যদি ভাবনা বাংলার লোকের জন্য থাকতো তবে আবাস যোজনায় লুট হতো না। যদি দিদি সত্যি বাংলার দিদি হতেন তবে উনি কাটমানি নিতেন না। তাই আজকে এই রামনগরের পুণ্যভূমিতে আমরা সবাই স্বাগত জানাই জেপি নাড্ডাজিকে। আর জেপি নাড্ডাজিকে আমি বক্তব্য জানানোর জন্য স্বাগত করি। আপনাকে নিবেদন জানাই, বলো ভারত মাতা কি। না ভাই, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন, আমরা সর্বভারতীয় সভাপতিকে জানাতে চাই কে কাঠি লোকসভা ক্ষেত্রের এক একটি কর্মীর খুব গর্বিত হয়েছে, আনন্দিত হয়েছে কি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন। তাই সবাই হাত উঁচু করে জোরে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ।
ধন্যবাদ দিদিকে, যাকে শোনার জন্য আপনারা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বসে আছেন। আমি সেই যশস্বী নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডাজি মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। चलो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय मां दुर्गा, आप बोलेंगे जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री और हमारी बहन जिनके साथ मुझे लंबे समय मंत्री के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी काम करने का मौका मिला, ऐसी हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल से काम किया और यहाँ के प्रदेश के प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे सांसद और प्रदेश महामंत्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, श्रीमती सुमिता सिन्हा जी, श्री रविंद्रनाथ जी, अरुण कुमार जी, तापसी मंडल जी और सुदाम पंडित जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहां इस पवित्र तपोस्थली और जिसे हम कहते हैं कि शक्तिपीठों का प्रदेश, ऐसे प्रदेश में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और दक्षिणेश्वर से लेके तारापीठ तक सभी शक्तिपीठों से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के साथ नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग अभी स्मृति जी को सुन रहे थे, सुकांतो दा को सुन रहे थे। आप लोगों को मेरे हिंदी में बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मित्रों, बंगाल के स्वाभिमान को, बंगाल के गौरव को हमको समझना पड़ेगा। कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, नेशन एंड कंट्री थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वह देश कल सोचता है। और यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और विचारों के संस्थापक कोई और नहीं थे, वो बंगाल के माटी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज देश को, दुनिया को मोदी जी के नेतृत्व में जो हम दिशा दे रहे, मोदी जी जो दिशा दे रहे, उस विचार की नींव बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देव प्रसाद घोष
जो 1956 से लेके 65 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इस भारतीय जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के, वह भी बंगाल के सपूत थे, इसलिए बंगाल का विशेष योगदान है। मित्रों, अभी सुकांतो जी ने आपको ममता जी के कुशासन के बारे में चर्चा की, स्मृति जी ने आपको ममता जी के कथनी और करनी के बारे में चर्चा की। लेकिन मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस कारण से हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी गांव-गांव में लोगों को बताइए, ये कलकत्ता, ये बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिटानिया को भी पछाड़ के हम आगे बढ़ चले। मुझे खुशी है कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है और दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दुनिया को दे रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। आज आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे कि जापान कार बनाता था, गाड़ियां बनाता था, और जापान कहते थे टोयोटा बनाता है, डैटसन बनाता है, जापान का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है। और हमारे आगे अब सिर्फ 2 रह गए, चाइना और अमेरिका। और समय आते आते हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है। 2014 में यह मोबाइल 92% विदेश में बनता था और चीन में बनता था। और आपको मालूम है कि चीन का मोबाइल कैसे हाथ में फट जाता था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमको ध्यान में रखना। ये जो एप्पल है, ये एप्पल को ध्यान से देखना, जो नया एप्पल आया है उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है। लेकिन मैं ममता दीदी को दृष्टि कैसे दे दूं? मैं उनको दिशा कैसे दे दूं? इन कांग्रेसी भाइयों को अच्छी बात कैसे समझा दूं, जिन्होंने नहीं समझने का तय कर रखा है, जो छोटी राजनीति के कारण विकास के काम को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। यह संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया है, सुरक्षा कवच दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया है और ज्यादा खुशी यह होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त में दिया है। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत हो गया।
ये यूक्रेन का युद्ध हुआ। आप बताइए, यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में जेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। और वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी, इस बार के बजट में कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट में। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए, माता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वह संस्कार करने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा में 1 घंटे बाद फिर से लग गए। यह भी हमको समझना होगा। और उस दिन 30 दिसंबर को आपको वंदे भारत की ट्रेन बंगाल को दी गई थी और वो बंगाल को ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दी गई थी। 30 दिसंबर को 7,800 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में रखा था। 30 दिसंबर को मल्टीपल सीवेज के लिए 2,550 करोड़ रुपए की आवंटन किया था और 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन को दुनिया का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किया था। और उसी तरीके से हमारे जोका ताराताड़ा इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया था। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट और वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना। कोई 990 करोड़, कोई 2,245 करोड़, कोई 3,000 करोड़। ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आदरणीय मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत लगी है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए और जिसमें से नहीं 3 करोड़ 60 लाख आवास योजना बने सारे देश में और उसमें से 52,50,000 घर यहां बने। लेकिन मुझे दुख है कि ममता अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया और आजकल आवास योजना का ऑडिट हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ले रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में
अन्न की चोरी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये टोलाबाजी, ये चोरी, ये सब काम टीएमसी कर रही है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज स्वच्छ भारत में यहां 74 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी बहनें 74 लाख अपने दैनिक जीवन के लिए खुले में शौच जाती थी। क्या क्या बंगाल था, लेकिन मोदी जी ने उनको इज्जत देने का काम किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इन सबको, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे दलित भाई, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर मैं ममता जी की बात करूं तो ममता जी टीएमसी, टीएमसी मतलब टी फॉर टोलाबाजी, टी फॉर टेरर, एम फॉर माफिया, एम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और सी फॉर करप्शन एंड कमीशन। यह है टीएमसी, टोलाबाजी, माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन और करप्शन। और मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है, ममता जी बंगाल की, जिसे कहते हैं जहां दुर्गा विराज करती हैं, जहां दुर्गा वास करती हैं, जहां मां काली वास करती हैं, वहां एक महिला मुख्यमंत्री, जिनका यह काम होना चाहिए था कि महिला को संरक्षण मिले। लेकिन मैं यहां पत्रकार बंधुओं के सामने बोलना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार देश में चौथे नंबर पर यहां अत्याचार हो रहा है। अगर मैं कहूं वेस्ट बंगाल एसिड के अटैक में नंबर 1 पर खड़ा है, यह है बंगाल की तस्वीर। अगर मैं बात करूं कि किडनैपिंग में और महिलाओं के किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बंगाल तीसरे नंबर पर खड़ा है। और अगर मैं डाउरी डेथ पर कहूं तो देश के 5 राज्यों में बंगाल आता है। बोलो, ऐसी तस्वीर चाहिए क्या? ऐसी तस्वीर बंगाल की रहनी चाहिए क्या? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां दुर्गा की शक्तिपीठ की धरती पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ममता जी को प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हटाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एसएससी स्कैम की, बोलिए स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, टीईटी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, लॉटरी में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मंत्री और मंत्री के नजदीकियों के घर से बहुत बड़ा धन निकला है कि नहीं निकला है? ये धन कहां से आया? कौन है ये लोग? ये भ्रष्टाचार करने वाले, कमीशन करने वाले और करप्शन करने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां आपसे अंत में कुछ बंगला में बोलना चाहूंगा। मुझे ज्यादा बंगला आती नहीं है, पर একটু আমি চেষ্টা করব। अरे दीदी, আপনার নাম তো মমতা, আপনি কবে থেকে নির্মমতা হয়ে গেলেন? কার্টুন পছন্দ হয়নি বলে একজনকে জেল পাঠিয়ে দিলেন। শেষ হবে হিংসার খেলা, শেষ হবে कट कमीशन खेला, शेष होबे तोलाबाजीर खेला, शेष होबे सिंडिकेटर खेला, शेष होबे टीएमसीर खेला, शेष होबे। दीदी, खेला शेष होबे। मां माटी मानुष एर मिथे सरकार और नहीं दरकार। चाकरी बिक्री कोटि कोटि लूट करेছে हवाई चोटी। गेरुआ झड़ आसेছে टेरे, भाग तृणमूल बांग्ला छेड़े। मित्रों, दीदी ने कहा था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगी 6 महीने में। कहा था कि नहीं कहा था?
मैं कहूंगा दीदी বলায় ক্ষমতায় এসে ছ মশায় মাসে শিল্প করবেন, কিন্তু কি হলো দিদি, কোথায় আপনার প্রমিস? দূরবীন দিয়েও বাংলায় শিল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। কদিন আগে ই প্রমিস ডে ছিল, কিন্তু দিদি বাংলার মানুষকে দেওয়া প্রমিস রাখতে পারিনি। দিদি প্রায় বলে এগিয়ে বাংলা, দিদি ঠিক বলে, অত্যাচারে এগিয়ে বাংলা, অপশাসনে এগিয়ে বাংলা, খুনের রাজনীতিতে এগিয়ে বাংলা, দুর্নীতিতে এগিয়ে বাংলা। চলুন সবাই মিলকে সংকল্প নি, বাংলায় তৃণমূলের অত্যাচার और नहीं, দুর্নীতি और नहीं, হিংসা और नहीं, এবার সুশাসন, এবার বিজেপি। कोयला चोर, कोयला पाचार, गोरु पाचार, कोयला पाचार, गोरु पाचार, कोषागार फाका, खुजे देखो टालिर चाले, लुकिए जानोतार टाका। मित्रों, ये भ्रष्टाचार के प्रतिरूप है। टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, टेरर, महिला का अपमान, ये सब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रंग है। और इसलिए मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं कि आप आगे चलकर बंगाल को ममता जी और टीएमसी से बचाइए। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और देश के साथ मिलकर बंगाल को भी आगे ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय पश्चिम बंगाल। ধন্যবাদ মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি মহাশয়কে। আজকের এই জনসভা এখানেই সমাপ্ত। আমি মাননীয় জেলা সভাপতি সুদাম পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আপ্লুত, গর্বিত এবং আনন্দিত। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আজকের এই পূর্ণ রামনগর ভূমিতে আমরা তাকে পেয়েছি। সর্বস্তরের ভারতীয় জনতা পার্টির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তার তরফ থেকে তাকে শ্রদ্ধা এবং উপস্থিত সর্বস্তরের নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, উপস্থিত আগত মঞ্চে এবং যারা আজকে সমস্ত কার্যকর্তা এসেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক। বিধায়করা বিধায়িকারা আসুন।